Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana bi huduri hadzal habib farihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa'aqul ahlan wa sahlan bi huduri hadzal habib Habib Ahmad bin Abdurrahman al-Makki min al-Misri. وهذا أحد قبلات الذي درس يقبل القبلة ويقبل إلى مصر لأن مصر فيها أهل العبادة وأهل العلم. ونقول شكرا على قدومكم في هذا المجلس. هذا مجلس ونحن باسمي مسلم ونطلب منكم سند صحيح مسلم، لكن بيني وبينه فرق عظيم لأني من السموريين الإندونيسي Imam Muhammad Abu Al-Bin Hajjaj An-Naisaburi Iran. Alhamdulillah bi hudurikum. La'allallah yaj'alana fi khifdin wa afiyah. Amin. Syukran. Nafrahu kullu hada. Wa hadha qaryah ismuhu Sumurliji. Bi'irun layyinun. Silatul Qadam. Syukran ala hudurikum. Ala hadha talami wa auladi yattasilu ila Misr fi al-Azhar. Natlubu bikum du'a hadal majlis bi barakah wa nasl ilmi wa mansal ulum. La siyama nashkuru syukran jazilan ala amali adda ilallah Habib Khalid Bidrikum. Wala tansana idza dakhala ila Indonesia dakhala hadal qaryah wa hadha qaryatun mansur sammaytuhu hadal majlis riyadal jannah iktibasan bi hadisin nabawi idza marartum bi riyadil jannah fafta wa ma riyadul jannah hilakala kaifa yusalli wa kaifa yatawaddau wa kaifa yastari wa kaifa yabah wa hakadha. Alhamdulillah bi qudurikum syukran. Natlubu minkum du'a barakah hadal kalami wa hadal ra'iyah wa jala hadal makan wa hadal bilad amnin wa sa'adah. Syukran wa tumtun ala qudurikum. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ya Habib, lugatuhum lugati madwi liannahu min nisbatu Syekh Al-Alim Ad-Dama adda ila Allah Al-Arif Billah Muhammad Khalil Bangali. Lugatu madwi laisa lugatu Misr. Syukran ala hudurikum wa ala baqolikum berhadal masih la hadal. Syukran. Natlubu minkum du'a lana wa lihada wa hada sahih Sah Ustaz Muhammad Khalid Al-Wiji Antalallah wa nabtaji min hada Ustaz ayudkhila duriyat Rasulullah fi hadal majlis imma min minal Misra wa imma minal Hadramut. Insyaallah narfa'u hadal aidi bil ikhlas wal faraha was sulh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bi hudurikum
ahlan wa sahlan bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak sebenarnya kalau masjid ini ada bahasa Indonesia ya, nggak ada yang bahasa Indonesia apa bahasa Madura? Madura nggak apa-apa ya. Talangkong nado subur subuhnya, mau menambi beda orang tempat ini apa dadaan yang minta maaf. Biasanya ini dadak masa undangan suruh ke sini hari Jumat dipanggil suruh ada HPD masjid. Ya. Maka dari itu andai kata ada kekurangan, ada apa? Saya marah karena bingung nggak pernah kedatangan ini jadinya ini. Ya, mohon maaf yang semuanya nanti nggak dapat apa, nggak dapat apa terserah. Kalau nggak dapat apa, kucing bawa. Paham ya? Ya, mohon maaf karena khusus nggak pernah gituan dihadiri Turiyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafinatun min najati kita min tufani min kulli ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah min qawlin bil amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita berharap pujian kita membandingi daripada nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Allah, bagimu pujian, Kama yanbaghi li jalali wajhika pujian yang selayaknya sesuai dengan keagunganmu wa li 'azimi sultanik. dan kebesaran daripada kerajaanmu, kekuasaanmu. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak bisa membatasi pujian kepadamu Anta kama adrita 'ala nafsik. sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Walakal hamdu hatta tarda. Bagimu pujian sampai Engkau ridha ya Allah. Walakal hamdu idza radit. Dan bagimu pujian ketika Engkau ridha ya Allah. Walakal hamdu ba'da ridha. Dan bagimu pujian ya Allah setelah keridhaanmu. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad Dan kita limpahkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad wa ala alihi thayyibin dan juga kepada keluarganya yang baik wa ala sahabatihi al-akramin dan kepada sahabatnya yang mulia wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. dan kepada para tabi'in yang mengikuti jalannya para keluarga dan sahabatnya Nabi dengan benar. Amma ba'du. Amma ba'd. فشكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الحاج مسلم. Terima kasih banyak kepada Fadilah Ustaz Haji Muslim. وشكرا جزيلا لأهل بيته. Dan terima kasih banyak kepada keluarganya. وشكرا جزيلا لأهل قريته. Dan terima kasih banyak kepada penduduk desa sini. والشكر أيضا للحاضرين جميعا. Dan terima kasih yang banyak kepada para hadirin malam hari ini. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kita dengan balasan yang baik على نعمة عقد هذا المجلس atas nikmat adanya majelis ini وعلى حسن الإكرام والاستقبال. dan juga terima kasih banyak atas kemuliaan yang diberikan kepada kami. قال عليه الصلاة والسلام Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, من لم يشكر الناس لم يشكر الله. siapa orang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. فمن أسدى إليكم معروفا فكافئوه. Siapa orang yang memberikan kebaikan kepadamu, maka balaslah. فإن لم تكافئوه فاشكروه حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. Kalau engkau tidak bisa membalasnya, maka ucapkan syukur kepada dia karena engkau termasuk orang yang sudah membalasnya. وهذه سنة نبوية Dan ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad. وأدب إسلامي عظيم. Dan ini adab Islam yang agung. سنة الشكر.
Sunnahnya adalah bersyukur. الشكر لمن أحسن إليك Bersyukur kepada siapapun yang berbuat baik padamu. ومن أحسن إليك فاشكره. Siapa orang yang berbuat baik kepadamu, maka ucapkan terima kasih kepadanya. فهذا الشكر سنة Dan ucapan syukur ini adalah sunnah. وشكر لله سبحانه وتعالى. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم أما بعد Amma ba'du, نحمد الله سبحانه وتعالى على عقد هذا المجلس مجلس رياض الجنة. segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas adanya majlis ini, yaitu majlis Riyadul Jannah. والحاج الأستاذ مسلم اقتبس هذا الاسم من الحديث النبوي، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Pendiri daripada majlis ini, Fadilah Haji Muslim, beliau mengambil nama majlis ini Riyadul Jannah, mengambil dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Ketika kalian berjalan melewati kebunan-kebunan surga, maka bersenang-senanglah. Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu kebunan surga?" Qala hilaqul dhikr. Nabi menjawab, kebunan surga yang ada di dunia adalah perkumpulan zikir seperti ini. Falmar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Manusia dikumpulkan di akhirat nanti bersama yang dia cintai. Wa man ahabba majalis al-ilm husyira ma'al ulama. Siapa orang yang cinta dan suka hadir majelis ilmu, di akhirat dikumpulkan dengan ulama. Wa min mahabbati majalis al-ilm an takuna min al-hadirin fiha hatta walau lam tafham shay'an. فإن من بركة هذه المجالس أن تقوم مقورا لك. Termasuk cinta dengan majelis ilmu, engkau menghadiri majelis tersebut walaupun engkau tidak memahami dengan yang diucapkan. Karena orang yang hadir majelis ilmu, dia tidak bangun dari majelis tersebut kecuali dosanya diampuni oleh Allah. ومن عظيم نعم الله سبحانه وتعالى عليكم وجود هذه المجالس في ما بين بيوتكم. Termasuk nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian adalah keberadaan majlis ini di tengah-tengah rumah kalian. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن البيت الذي أو إن الشارع الذي أو إن الطريق الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى يتباهى على الطريق الآخر. Diriwayatkan dalam satu hadis oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya tempat atau jalan di situ digunakan untuk berzikir kepada Allah, dia akan berbangga dengan jalan atau tempat yang lainnya. فيناديه: هل مر بك ذاكر لله هذا اليوم؟ Kemudian dia ditanya, apakah ada yang lewat di jalanmu ini seseorang yang ahli zikir hari ini? فإنه قد مر بي اليوم ذاكر لله. Jalanan yang dibuat zikir atau tempat yang dibuat zikir, dia akan menjawab, iya, hari ini telah lewat orang-orang yang telah berzikir kepada Allah di atasku. وهذه المجالس تحفها الملائكة. Majelis malam hari ini majelis yang dikelilingi oleh malaikat Allah. وتنزل عليها السكينة. Majelis yang Allah turunkan ketenangan hati kepada yang hadir. وتغشاهم الرحمة. Dan Allah turunkan rahmat kepada yang hadir. ويناديهم الله سبحانه وتعالى أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Dan Allah berkata kepada yang hadir malam hari ini, bangunlah kalian dari majelis tersebut dan Allah akan ganti kemaksiatan kalian dengan kebaikan-kebaikan. فالحمد لله هذا البيت وإن شاء الله سائر بيوت هذه المنطقة تعمر بمجالس العلم، ينتقل فيها هذا المجلس كل أسبوع من بيت إلى بيت حتى تستنير هذه البيوت بمجالس العلم ومجالس الذكر. Alhamdulillah, tempat ini telah dimakmurkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berpindah-pindah itu majelis zikir
dari tempat yang satu ke tempat yang lain sehingga semuanya mendapatkan bagian daripada cahaya. فتكون بيوتنا بيوت متصلة ببيت المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Rumah yang digunakan untuk berzikir, rumah tersebut bersambung dengan rumahnya baginda Nabi Muhammad. يذكر فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم. Disebutkan di dalam rumah tersebut nama baginda Nabi Muhammad kekasih Allah. يذكر فيها شرع الحبيب صلى الله عليه وسلم. Disebutkan dalam majelis tersebut syariatnya Nabi Muhammad. وبهذا تنزل الرحمة من الحق عز وجل على هذا البيت. Karena sebab itulah Allah menurunkan rahmatnya kepada penduduk-penduduk di sini. فتغشاه Kemudian Allah meliputi semuanya. وتنزل عليهم السكينة. Sehingga Allah turunkan ketenangan. ويبقى البيت في طمأنينة. Sehingga rumah-rumah yang ada di sini mendapatkan ketenangan dari ولا Allah. تبقى بيوتنا محلا للغفلة. Jangan sampai rumah-rumah kita menjadi rumah-rumah yang lupa kepada Allah penghuninya. وليست محلا للظلمة. Jangan sampai rumah-rumah kita rumah tempat-tempat yang zalim. وليست محلا للشيطان وأعوانه. Jangan sampai rumah kita menjadi tempat bersemayamnya setan dan pengikutnya. انظر في بيوتات كثيرة من بيوتات المسلمين امتلأت بالغنى وباللهو وبالغفلة وبالمسلسلات الفاحشة وبالأفلام القبيحة. Lihat rumah-rumah yang selain ada di sini. Rumah-rumah mereka penuh dengan nyanyian-nyanyian. Rumah mereka penghuninya lupa kepada Allah. Rumah mereka penuh dengan film-film yang isinya buga-bugaan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ما هكذا بيوت المسلمين. Bukan seperti ini rumahnya orang Muslim. بيوت المسلمين محل لتلاوة كتابه سبحانه. Rumahnya orang Muslim itu tempatnya dibacakan Al-Quran. بيوت المسلمين محل لذكره عز وجل. Rumahnya orang Muslim itu tempatnya berzikir kepada Allah. بيوت المسلمين محل الأخلاق النبوية المحمدية. Rumahnya orang Muslim itu dipenuhi dengan akhlaknya Nabi Muhammad. بيوت المسلمين محلا للصلاة والتعبد. Rumahnya orang Muslim tempatnya salat dan beribadah. بيوت المسلمين محل للحشمة والوقار والحياء. Rumahnya orang Muslim itu rumah yang mulia, tertutup, dan rumah orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فيكون بيتك متصل بالبيوت العظيمة. Sehingga kalau sifat-sifat tadi ada di rumah kalian, rumahmu bersambung dengan rumah yang agung. يكون محل الطمأنينة والسكينة والوقار والإيمان والحياة. هكذا هي بيوت أهل الإيمان والإسلام. Karena rumah kalian akan menjadi rumah yang tenang bagi penduduknya karena sebab zikir tersebut, dan seperti inilah rumah-rumahnya orang-orang yang beriman. هكذا فلنكن. هكذا فلتكن بيوتنا. هكذا فلتكن نساؤنا. هكذا فلينشأ أبناؤنا. Seperti inilah hendaklah rumah kita. Seperti itulah perempuan-perempuan di rumah kita tertutup, dan seperti itulah terdidik anak-anak kita dengan akhlak. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, jadikan rumah-rumah kalian itu tempat-tempat ibadah, tempat sholat. Jangan sampai rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. قال العلماء رضي الله عنهم: Berkata ulama, semoga Allah meridhai mereka, الصلوات المكتوبة يسن أن تكون في المسجد في جماعة. disunahkan kalau kita ini sholat berjamaah dan sholatnya ada di masjid. والصلوات المكتوبة تؤدى في جماعة في المسجد. Kalau bisa, yang bagus itu kalau sholat berjamaah lakukan di masjid. لكن لا تخلي بيتك من الصلاة. Tapi jangan sampai juga kosong rumahmu daripada ibadah. فيسن أن تصلي الرواتب القبلية والرواتب البعدية في بيتك. Sunnah seseorang itu kalau mau sholat qobliyah atau ba'diyah di rumah, حتى يكون بيتك معمورا بالصلاة.
sehingga rumahmu makmur dengan ibadah, dengan sholat. صلاة الوتر اجعلها في بيتك أيضا. Sholat witir, sholatlah di rumah. أما صلاة العشاء ففي المسجد. Sholat isya di masjid. صلاة المغرب في المسجid. Sholat maghrib di masjid. صلاة العصر في المسجid. Sholat asar juga di masjid. الظهر كذلك. Zuhur juga. الفجر كذلك. Subuh juga. لكن صلاة الضحى اجعلها في المسجد ندبا. Tapi sholat duha kerjakan di rumah. فهذه من الصلوات التي تسن أن تكون في المسجد. Ini termasuk sholat-sholat yang disunahkan, في المسجد صلاة الضحى. yang disunahkan ada di masjid. بعد هذا كله تكون بيوتنا معمورة بتعلم الشرع والعمل بدينه سبحانه وتعالى والانتصار لدينه سبحانه وتعالى، وبهذا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا. فمن كان معه في هذه الحياة الدنيا بشرعه وشريعته علما وتعلما وتطبيقا وعملا كان معه يوم القيامة. Sehingga jika kita mengikuti cara-cara tadi, rumah kita rumah yang di situ terdapat syariatnya Nabi Muhammad SAW, rumah yang di situ diamalkan agama. Siapa orang yang menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, maka dia bersambung dengan pemilik syariat, yaitu Nabi Muhammad SAW. ونحن في هذه الليلة الكريمة وفي هذا اليوم المبارك على مشارف عام جديد وقد ختمنا عاما مضى وانقضى. Alhamdulillah, malam ini kita di majelis yang mulia, dan di malam yang mulia kita telah keluar daripada tahun yang sebelumnya, dan kita masuk kepada tahun yang baru. العام الهجري عام 1445. Kita masuk tahun 1445 Hijriah. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة Nabi saat itu hijrah dari Mekah ke kota Madinah في سبيل البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. Keluarnya Nabi Muhammad tujuannya untuk menyampaikan daripada risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. حينما تحمل الأذى الشديد من أهل مكة آنذاك، Ketika baginda Nabi Muhammad, di saat baginda Nabi Muhammad SAW menahan dirinya dengan sabar dari gemburan dan gangguan orang Mekah pada saat itu. وقد تحمل صلى الله عليه وسلم المشقة الشديدة من أجل البلاغ عن الله سبحانه وتعالى وإيصال هذا الدين. Saat itu Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, beliau menahan diri dan sabar dari gangguan dan cacian orang-orang yang di Mekah. Tujuannya hanya ingin menyampaikan daripada kebenaran kepada mereka. هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البلاد إليه. Saat itu Rasul SAW hijrah dari kota Mekah, padahal kota Mekah kota yang paling dicintai oleh beliau. فهاجر إلى المدينة طيبة الطيبة. Dan beliau hijrah ke kota Madinah, tempat yang baik lebih daripada yang baik, sebaik-baiknya tempat. وقدم كل هذه التضحيات لأجلنا صلى الله عليه وسلم. Semua ini pengorbanan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Untuk kita umatnya. فماذا قدمت أنت لدينك؟ Sekarang apa yang kalian korbankan untuk agamamu? ماذا أنت قدمت لشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Apa sekarang yang kalian lakukan untuk syariatnya Nabi? ماذا قدمت لأجل هذه النصرة؟ Apa yang kalian lakukan untuk membantu daripada Nabi Muhammad? ينبغي عليك أن تضحي كل يوم أو كل ليلة أو كل أسبوع بجزء من وقتك لتنصر مثل هذه المجالس التي تعقد في سبيل تعلم العلم وتعليمه والبلاغ عن الله ورسوله. Sepatutnya bagi kalian mengorbankan daripada waktunya, sebagian waktunya, paling tidak setiap seminggu sekali, untuk membantu syariatnya Nabi dengan menghadiri majelis seperti malam hari ini dan di sini. وعقد العزم. Mulai sekarang niat yang kuat dalam hatinya. اجعل عزمك جازما Jadikan niatmu sungguh-sungguh من هذه الليلة
semenjak malam ini مع بداية هذا العام الهجري الجديد bersama dengan permulaan tahun baru, بأن تكون من الحاضرين في هذه المجالس hendaknya niat hadir setiap ada majelis ini وتأتي بمن تستطيع من أولادك ليتعلموا العلم في هذه المجالس dan bawa anak-anak kalian ikut hadir juga di majelis ini وتكون من أهل الخدمة في هذه المجالس sehingga engkau termasuk orang-orang yang khidmah terhadap majelis ini في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم di jalannya baginda Nabi Muhammad, في سبيل الله سبحانه di وتعالى. jalannya Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul hadhihi sabili," katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah caraku, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Aku mengajak kalian dengan cara yang benar. Ana wa man taba'ani, aku dengan orang yang mengikutiku, kata Allah Subhanahu wa taala. اسأل نفسك. Tanyakan kepada dirimu. اسألي نفسك. Wahai perempuan-perempuan, tanya ke dirimu. هل أنت أو هل أنت ممن اتبعه في هذا السبيل؟ Tanyakan kepada diri kalian, wahai laki dan perempuan, apakah sampai detik ini kalian telah mengikuti jalannya Nabi Muhammad? والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. Padahal baginda Nabi Muhammad bersabda, sampaikan ilmu dariku walaupun satu ayat. تحضر في مثل هذه المجالس لتتعلم كيف تتوضأ. Hadirlah majelis yang ada di sini agar kalian tahu bagaimana caranya wudhu yang benar, تتعلم كيف تغتسل. agar kalian tahu bagaimana caranya mandi besar yang benar, الغسل الواجب والغسل المندوب. baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. فأمتنا أمة طهارة. Umatnya Nabi Muhammad, umat kita adalah umat yang suci, أمة نور. umat yang bercahaya. فتوضأ على الشريعة. Maka wudhu sesuai dengan syariat, واغتسل على الشريعة. mandi besar sesuai dengan syariat. كيف تتعلم ذلك في مثل هذه المجالس؟ Bagaimana kalian bisa mempelajari semua ini? Ya dengan hadir majelis seperti ini. وتأتي في مثل هذه المجالس تتعلم كيف تتيمم إذا كنت معذورا لم تستطيع أن تستعمل الماء في الوضوء أو في الغسل. Hadir di masjid ini agar kalian tahu bagaimana caranya kalian bisa bertayamum ketika tidak bisa menggunakan air dalam wudhu dan mandi. وهكذا تتعلم أحكام إزالة النجاسة. Di majelis ini juga Anda bisa belajar bagaimana cara menghilangkan najis. وتتعلم أيضا كيف تصلي. Anda juga di majelis ini juga bisa belajar bagaimana cara sholat yang benar, كيف تصوم. bagaimana caranya puasa Nabi, كيف تحج. bagaimana caranya kalian كيف تزكي. bagaimana kalian caranya berzakat. كل هذا Semua ini تتعلم في مثل هذه المجالس. kalian bisa pelajari di majelis seperti ini. تكون مجالسنا مجالس فيها إفادة. Sehingga majelis yang seperti ini, majelis kita majelis yang memiliki faedah, فيها ثمرة. majelis yang memiliki buah atau hasil. وتتعلم كيفية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية أكله، في كيفية شربه، في كيفية لبسه. Sampai di majelis ini kalian juga bisa belajar bagaimana caranya Nabi makan, bagaimana caranya Nabi minum, bagaimana caranya Nabi berpakaian. Ini semua untuk mengikuti caranya Nabi Muhammad. هو قدوتنا. Nabi Muhammad itu panutan kita. ليس لنا قدوة غيره. Kita tidak memiliki panutan di dunia kecuali Nabi. ليست قدوتنا بكافر أو بفاجر أو برياضي أو بمغني أو بفنان أو بنحو ذلك. Panutan kita bukanlah orang kafir, panutan kita bukan penyanyi, panutan kita bukan artis, panutan kita bukan pemain bola, panutan kita bukan orang fasik. قدوتنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. Panutan kita kekasihnya Allah Ta'ala. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, benar-benar ada
di dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Bagi siapa tauladan tersebut? Liman kana, يرجو الله واليوم bagi الآخر. mereka yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap hari akhir. نعم. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب مقرر في الشرع. Mengikuti Nabi Muhammad itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى قد يكون هواه تبعا لما جئت به. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sempurna iman daripada kalian sehingga keinginannya mengikuti sesuai dengan kehendakku, kata Nabi Muhammad. حتى كيف ندخل المنزل وكيف نخرج من المنزل نحرص على تطبيق السنة. Sehingga ketika kita masuk rumah ataupun keluar rumah, bagaimana kita semangat mengikuti caranya Nabi Muhammad ketika keluar rumah. كيف نلبس النعل وكيف نخلع النعل نتبع السنة. Bagaimana kita memakai sandal atau melepaskan sandal, itu juga mengikuti sunnahnya Nabi. إذا أردت أن تدخل المنزل فقدم رجلك اليمنى. Ketika kalian ingin masuk rumah, jangan lupa dahulukan dari kaki kanan. وسم الله سبحانه وتعالى حتى لا يدخل الشيطان إلى بيتك. Ketika masuk, ucapkan bismillah agar setan tidak ikut masuk ke rumahmu. وإذا خرجت من المنزل فقدم رجلك اليسرى. Kalau keluar dari rumah, dahulukan kaki kiri. وكذلك إذا أردت أن تلبس النعل فالبس النعل اليمنى. Ketika engkau memakai kaki, dahulukan juga kaki kanan terlebih dahulu. وإذا أردت أن تخلع النعل فاخلع اليسرى قبل اليمنى. Ketika engkau melepas daripada sandal, lepaskan yang kiri terlebih dahulu sebelum yang kanan. وكذلك حتى الكم إذا أردت أن تلبس ثوبك فابدأ بالكم الأيمن في اللبس. Sampai kita memakai baju, kalau kita mengikuti caranya Nabi, kita masukkan tangan kanan terlebih dahulu ke dalam وإذا baju. أردت أن تخلع هذا الثوب فاخلع الكم الأيسر قبل الأيمن. Sampai kalau kita melepas daripada baju, kalau kita ingin mengikuti Nabi, lepaskan tangan yang kiri terlebih dahulu sebelum yang kanan. وكم من واحد منا يلبس الثوب كل يوم لا يعرف يلبس هكذا مرة يسار مرة يمين لا يبالي. فمن لا يبالي بسنة الحبيب لا يبالي الله به يوم القيامة في أي مكان يوضع. Berapa banyak daripada kita nggak tahu caranya pakai baju, kadang mendahulukan yang kiri, kadang mendahulukan kanan. Dia tidak memperhatikan sunnahnya Nabi. Siapa orang yang tidak memperhatikan sunnahnya Nabi, Allah tidak akan memperhatikan dia di hari kiamat. فانوي من هذه الليلة أن تهجر كل مخالفة. Niat mulai malam hari ini. Yang penting niat mulai malam hari ini kita menjauhi daripada segala yang melanggar daripada syariat. وانوي الاتباع على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan niat untuk mengikuti Nabi Muhammad. وأنت في كل ذلك فيما تفعله من أفعال وكيفيات ناويا الاتباع على النبي صلى الله عليه وسلم. Bahkan semua yang kalian lakukan dan ucapkan, semuanya niatkan mengikuti Nabi Muhammad. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Katakan wahai Muhammad, jika kalian ini mengaku cinta kepadamu, suruh mereka mengikuti jalanmu wahai Muhammad. Apa balasan dari Allah? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadanya. فتكون حياتك كلها نور. Sehingga kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad, kehidupanmu kehidupan yang penuh cahaya. ويكون عمرك كله نور. Sehingga umurmu penuh dengan cahaya. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك باغتنام العمر. Dan baginda Nabi Muhammad berpesan kepada kita untuk menggunakan umur sebaik-baiknya. فانوي اغتنام هذا العمر. Maka niat untuk menggunakan umur ini sebaik-baiknya. وكل لحظة من لحظات عمرك املأها بطاعة. Setiap daripada waktu yang terlewat daripada umurmu, kalau bisa penuhi atau isi dengan ketaatan kepada Allah. واشغل لسانك بذكره سبحانه وتعالى. Sibukkan lisan kalian digunakan untuk berzikir. واشغل قلبك بالتعلق به سبحانه وتعالى. Sibukkan hati kalian agar terikat dengan Nabi Muhammad. فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يظلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إذا كان قلبك معلق بالمساجد. Karena nanti di
di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan kepada seseorang di mana tidak ada naungan di saat itu panas sekali. Itu diberikan naungan kepada orang yang hatinya bergantung dengan masjid. فيجعل قلبك أيضا ويظلك في ظل العرشه يوم لا ظل إلا ظله إذا كنت تذكر الله سبحانه وتعالى في خلوتك. Begitu juga yang mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat, orang walaupun ada di rumahnya sendirian, dia berpikir kepada Allah. قال عليه الصلاة والسلام Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, اغتنم خمسا قبل خمس. raihlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain, kata Nabi Muhammad. اغتنم حياتك قبل موتك. Gunakan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu. اغتنام الحياة قبل الموت بأن تعمر حياتك بطاعته عز وجل. Menggunakan masa hidup itu artinya gunakan masa hidupmu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فحافظ على الصلوات الخمس في جماعة في أوقاتها. Jangan lupa jaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. قال عليه الصلاة والسلام Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو الفرد ب27 درجة. sholat berjamaah itu mengungguli atau lebih baik daripada sholat sendiri 20 derajat, 27 derajat. هذا من عمارة الأمة. Ini termasuk memakmurkan atau mengisi umur dengan kebaikan. واحرص على أن تصلي الرواتب القبلية والبعدية عقب كل صلاة. Maka semangatlah untuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah setelah sholat fardu. ركعتان قبل الفجر قبل صلاة الصبح. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, وركعتان قبل صلاة الظهر. 2 rakaat sebelum zuhur, وركعتان بعد صلاة الظهر. dan 2 rakaat ba'diyah setelah zuhur, وركعتان بعد صلاة المغرب. dan sholat 2 rakaat sunnah setelah maghrib, وركعتان بعد صلاة العشاء. dan 2 rakaat setelah isya. هذه الرواتب المؤكدة. Ini 10 daripada sholat sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يتركها لا في حضر ولا في سفر. Ini 10 tadi yang disebutkan oleh Habib Ahmad tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi, baik di rumahnya ataupun di perjalanan. واحرص على أن تصلي صلاة الوتر قبل أن تنام أو بعد أن تنام وقبل أن يطلع الفجر. Dan kalau bisa menjaga sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur atau dilakukan setelah tidur, yang penting sebelum terbitnya fajar shadiq atau sebelum subuh. قال عليه الصلاة والسلام الوتر حق فأوتروا يا أهل القرآن. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun. فأوتروا يا أهل Sholat القرآن. witir itu benar dan nyata. Maka kerjakanlah sholat witir wahai ahlul Quran, kata Nabi Muhammad. وأقل الكمال في صلاة الوتر 3 ركعات. Dan paling sedikit sholat witir itu 3 rakaat. فحافظ على صلاة الوتر وإذا وجدت في ليلتك نشاطا فاجعلها 11 ركعة. Ketika kalian kuat, sehat atau bugar, ya sholat witir kalau bisa 11 rakaat. وإذا استطعت أن تتصدق في يومك فتصدق بنية الخير والبركة وتيسير الرزق والحفظ من الآفات. Dan ketika Anda memiliki kelebihan harta, jangan lupa setiap hari sedekah dengan niat yang baik, dengan niat tolak bala, dengan niat mendatangkan daripada kebaikan dari Allah Ta'ala. قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تقي مصارع السوء. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu faedahnya menjaga kita daripada keburukan. وفي كل يوم ينادي مناد اللهم أعطي منفقا خلفا. Tiap hari malaikat mendoakan, ya Allah, siapa orang yang bersedekah maka gantilah hartanya. اللهم واعطي ممسكا تلفا. Ya Allah, orang yang pelit yang nggak mau sedekah biar hartanya hilang habis.
قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل يزداد. Nabi bersabda, tidak akan berkurang itu harta karena sedekah. Justru dengan sedekah harta itu yazdad akan bertambah. Bal yazdad tambah lagi, bal yazdad dan tambah lagi. هذا قال عليه الصلاة والسلام لسيدتنا عائشة اتقوا النار ولو بشق تمر. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah? Nabi berkata, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hindari daripada api neraka walaupun dengan sedekah sebagian kurma. ولو بالشيء اليسير. Walaupun dengan sesuatu yang sedikit maksudnya. فهذه عبادة تعمر بها عمرك. Dan ini adalah ibadah yang memakmurkan seluruh hidupmu. وبهذا يكون لك اغتنام العمر. Dan seperti ini caranya memanfaatkan umur itu. واجعل لسانك مشغولا بذكره سبحانه وتعالى. Jadikan lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Orang laki-laki dan perempuan yang banyak zikir telah disiapkan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Ta'ala. هذا لما جاء إليه بعضهم وقد سأله إن شرائع كيف أكون في معيتك يا رسول الله؟ قال قل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Ketika ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana wahai Nabi aku bisa menjaga daripada syariatmu dan mengikuti syariatmu? Apa jawaban baginda Nabi Muhammad? Hendaknya lisanmu selalu basah, selalu berzikir kepada Allah. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salawat kepada Nabi Muhammad Muhammad. قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, paling dekatnya manusia denganku di hari kiamat nanti yang paling banyak bersalawat. وبهذا يحصل لك اغتنام العمر. Sehingga disinilah kamu bisa memakmurkan umur مع المحافظة على الصيام dengan menjaga puasa, والزكاة zakat, والحج haji, والعمرة إن استطعت إلى ذلك سبيلا dan juga umroh jika kalian memiliki kemampuan. وتلاوة كتابه سبحانه Dan وتعالى jangan lupa juga membaca Al-Quran أو سماع تلاوة القرآن. ataupun mendengarkan orang membaca Al-Quran. بهذا يحصل لك اغتنام العمر كما قلنا. Dengan ini kalian akan bisa memakmurkan daripada umur sebagaimana yang aku katakan قال عليه sebelumnya. الصلاة والسلام اغتنم حياتك قبل موتك. Oleh karenanya Nabi Muhammad bersabda, raihlah masa hidupmu sebelum tiba masa matimu. واغتنم شبابك قبل هرمك. Setelah itu Nabi mengatakan apa? Gunakan masa mudamu sebelum kamu tua. والشباب هو زهرة العمر. Masa muda itu adalah masa yang indah di dalam umur manusia. الصبي يتشوق إلى الشباب. Anak yang masih kecil itu ingin menjadi dewasa, ingin menjadi pemuda. والشيبة الكبير يتشوق إلى الشباب يريد أن يكون شابا. Orang yang tua juga ingin kembali menjadi muda. ألا ليت الشباب يعود يوما. Apakah bisa muda itu kembali lagi suatu saat nanti? Tidak bisa. لهذا قال عليه الصلاة والسلام اغتنم شبابك قبل. Oleh karenanya baginda Nabi berpesan kepada kita, gunakan masa mudamu sebelum tiba masa tua. فمن تعود على العبادة وهو شاب نشأ عليها وشب عليها وشاف عليها. Barang siapa yang terbiasa ibadah di masa mudanya, maka dia akan tumbuh besar dan di masa tua pun terbiasa mengerjakan kebaikan. هؤلاء الشباب والفتية الصغار الذين ارتاحوا في هذه المجالس وأكثروا من الركوع فيها. إذا مررت برياض الجنة فرق. Dan ini yang hadir banyak daripada anak-anak yang muda. Maka dikatakan sama Nabi, ketika kalian melewati kebunan kurma, senang-senang, bersenang-senanglah kata Nabi. فينتقل الشاب من مجلس علم إلى مجلس ذكر، من طاعة إلى طاعة، من عبادة إلى عبادة، من صلاة إلى صيام، من صيام إلى صدقة إلى أمر بالمعروف
إلى نهي عن المنكر وهكذا. Begitulah kehidupan daripada seorang pemuda. Yang dia lakukan dari majelis ilmu pindah ke majelis ilmu, dari majelis taat kepada Allah pindah ke majelis taat kepada Allah, daripada majelis yang baik pindah kepada majelis yang baik. Seperti ini kehidupan daripada pemuda yang sebenarnya. حتى ذهابك إلى العمل صباحا إذا كنت ناويا به العبادة وناويا به الكسب الحلال وناويا به أداء الواجب من النفقة الواجبة عليك فإنك في عبادة إذا كنت ناويا ذلك. Sampai ketika kalian pergi keluar rumah pagi hari untuk bekerja, tapi niatnya untuk mencari yang halal, tujuannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga, dan tujuannya adalah untuk menghindari yang haram, kalian maka terhitung ibadah kepada Allah dengan niat yang baik. حتى نومك إذا نمت ونويت بنومك التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى فيكون نومك عبادة. Tidurmu juga, seandainya ketika Anda tidur niatnya ibadah, maka tidurmu terhitung ibadah, bukan sia-sia. نعم. فهكذا يقول الإنسان فليتنم شبابه. Begitulah seharusnya anak-anak muda menggunakan masa mudanya. إذا أراد الإنسان الشاب أن يغتنم عمره جيدا عليه أن يجالس الحكماء. Anak-anak yang muda kalau ingin hidupnya itu baik, yang sering duduk dengan orang-orang yang ahli hikmah, ويخالط الكبراء sering duduk dengan orang-orang hebat, وبسائر yang العلماء sering bertanya kepada ulama. فيكون بهذا قد استفاد علما واستفاد حكمة واستفاد أدبا واستفاد عقلا. Dari sini para pemuda akan mendapatkan faedah ilmu, mendapatkan pemahaman, mendapatkan kejernihan daripada akalnya. قال عليه الصلاة والسلام سائل العلماء Baginda Nabi bersabda, bertanyalah kepada ulama, خالط الحكماء bergaulah dengan orang-orang ahli hikmah, وجالس الكبراء. dan duduklah dengan orang-orang hebat. وقال عليه الصلاة والسلام واغتنم فراغك قبل شغلك. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, gunakan waktu kosongmu sebelum kamu sibuk. وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat, banyak manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut? Yang pertama, nikmatus sihat. ونعمة الفراغ. Nikmat yang pertama, nikmat ketika mendapatkan kesehatan. Yang kedua, nikmat memiliki waktu yang kosong. وقال عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث واغتنم صحتك قبل سقمك. Di lanjutan daripada hadisnya, Nabi bersabda dan berpesan, gunakan sebaik-baiknya masa sehatmu sebelum kamu إن sakit. الصحة والعافية نعمة عظيمة. Sesungguhnya kesehatan dan afiat itu nikmat yang agung. قال بعض الحكماء العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. Dikatakan oleh sebagian orang-orang yang ahli hikmah, kesehatan itu adalah mahkota bagi seseorang dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali ketika dia sakit. قال عليه الصلاة والسلام واغتنم غناك قبل فقرك. Dan yang terakhir, kata baginda Nabi Muhammad, gunakan masa kayamu sebelum tiba masa miskinmu. واجعل مالك مصروفا في طاعته سبحانه وتعالى. Gunakan hartamu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا تصرف دينارا ولا درهما ولا روپية في معصية. Jangan sampai kau gunakan 1 rupiah pun hartamu untuk maksiat. بارك الله تعالى لنا ولكم في هذه الليالي الكريمة في Amin. هذه الأيام آمين. المباركة
آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى آمين. أن يغفر لنا الذنوب، آمين. أن يستر لنا العيوب، آمين. وأن يكفر لنا السيئات، آمين. وأن يعيد علينا هذا الوباء، آمين. وأن هذه المجالس آمين. بعد طول عمر في آمين. خير وعافية. آمين. وأن يجعل مقدم العمر الجديد والعام الهجري الجديد آمين. علينا في طاعة في مزيد، آمين. وفي عمارة وتجديد، آمين. يجعل مصروفا في طاعته سبحانه وتعالى آمين. وطاعة حبيبه صلى الله عليه آمين. وآله وصحبه وسلم. آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعمر ديارنا بطاعته، ويعمر أسرارنا بمشاهدته، ويعمر أرواحنا بمعرفته سبحانه وتعالى. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، آمين. كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، آمين. وكما أنعمت علينا بالطب العمر فبارك اللهم لنا فيه. اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا، آمين. ومستقر أربابه ديارنا، آمين. واجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا، آمين. ومستقر أربابه ديارنا، آمين. واجعل مستقر اليقين التام قلوبنا، آمين. ومستقر أربابه ديارنا، آمين. واجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا، آمين. ومستقر أربابه ديارنا. آمين. اللهم إنا في قبضتك حيثما كنا، آمين. فلا حول بعين آمين عنايتك يا حيثما رب. كنا. آمين يا رب. اللهم إنا في قبضتك أينما كنا، آمين فلا يا حول رب. بعين عنايتك أينما كنا. آمين يا رب. اللهم إنا في قبضتك حيثما كنا وأينما كنا، فاجعلنا في آمين رحمتك يا حيثما رب. كنا وأينما كنا. آمين يا اللهم رب. لا ترنا بوجه مؤمن لله ولا بوجه آمين كافر يا ما رب. أبقيتنا، آمين يا رب. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أحسنت.